रे सबू गोटा तो घंटा लेट ही कर आइले नय तापे काय काम रे लाले बाबू हाँ एटा रेंगा मिस्त्री को घर हाँ मुइया करेंगा तुई कौन बंदर चंगा बाबू हाँ मु आपण को पाखरे काम करबा को आसीची बाबू कायटा करबा काइलु अछुस काम करबा को आसीची बाबू तुई हां बाबू वाह तोर काम करानी देखनी आले तोर जाति मूर्ति के देखले और नखाव तो पूरा डिसलुस नी तुई काम करसुबे हां बाबू तुई मु करबी बाबू तुई काम करबुसबे हां बाबू चांस नहीं रे बाबू हाँ? मना करंदिनी बाबू मु निश्चय करबी ए तोर बानी मूर्ति के देखले तुमके ये जरी बेटू पूरा डिसलुस नी यार तुई मोर लोग काम करबुसबे हां बाबू मु करबी बाबू ए रेंगा काय डायला देखी देख काय बोलला पतार देख तुई छन पतार हाले देख होय रे बाबू हां मौसी केने दिबु चूस मौसी हाँ। मु आपण को पाखरे काम करबा को आसीची मौसी তুই আমার গলকে কাম করবু हां मौसी কাম করবস हां मौसी मु करबी हाँ কাম করছি বন রে ये হ্যাঁ ये काम करसिबे হ্যাঁ করছি বন রে तीन पलिया काता एटा নাই রে কাম নাই मौसा मु करबी मौसा कायटा मु करबी मौसा काय बोलला नी মুই করবি বললানি से करसिबे হ্যাঁ नहीं करो सेंतराले मुई रेस्ट नेबी के दिन हां मौसा मु करबी तुई काम करला पर डिसलुस नी तुई काम करला पर डिसलुस नी हां मौसा मु निश्चय करबी করছি বন রে नहीं करसी बोल बाटा मुई मिसा जानी का है ये काम करला पर डिसला नी की বাপ রে ওই রে বাবু हां मौसी আমার লগে বালিগে খাই চিমিট মিশাই করি সমান মশলা বানাইবার তুই জানুস मु निश्चय करि पारबी मौसी ए हाकबा का जानलार नहीं ये केड़बेल काम करसिबे ওই রে বাবু তুই কোন দিরাই মুই কাম করবি বলিস তুই কোন দিরাই যে তুই কোন দিরাই मौसी হ্যাঁ हाँ मु मो घरे झगड़ा करके घर चारी चली आसीची मौसी ও হো এ রেঙ্গা हाँ এ পিলা ঘরে লাগা লাগি এই কর তাকর ঘরকে ছাড়ি করে উঠি আইলা ফোন রে घर छाड़ी कर आइला হ্যাঁ से घर चलाइबा का जाना नहीं ये काम करबा का जानसिबे की এ রেঙ্গা এ পিলা ঘর ছাড়ি করে আইলা আজ কোন যাইছি বেরে এ পিলা কামর লগাল কাম দেউ রে কে দিন করো नहीं रे हेबन नहीं मौसा तुम्हें मना करनी मौसा ए तोर पालन जान ली रे तुई तीन पलिया डाबू झकबा काइलु अचुस नहीं मौसा मु सेमिति भूल करबिनी मौसा ये काम करसिबे এ রেঙ্গা हाँ हाल देखनी रे पिला बड़ काकुरती गला আছে রে হ্যাঁ हाले तो जुआर लागो पिला नहीं ना बोलनी केंती फुसाइलुस नी देखली आले मौसा डाबू मागसी आठ मसल दे रो बोलसी और उठते उठसी नहीं मौसा तुम्हें एमिति मना करनी मौसा मु तुम घोड़ धरुचे मौसा केंती गोड़ के धरी ओदराई तस्बी केंता मोके ओदराई बापालन कर रेलुस की वाह काम न देले सरी ओदराई बियार झिकबी देखबा ওই রে রেঙ্গা हां हाल देखनी তুই মিশা তোকে মিশা কইলা কইবে মনুষ পিলার দুঃখ সুখ কে মনুষ পিলা না বুঝলে কাই মাইজি তো কি বুঝবি কি नहीं बुझली बुझबाटा जे হ্যাঁ हेलो सत काम करी पारुस की रे हाँ मौसा मु निश्चय करबी जन काम तैयार ले से काम करी पारुस हाँ मौसा मु करबी सिमेंट बास्ता भइबाक पारुस हाँ मौसा मु पारिबी बाली काउडी भइबाक पारुस पारिबी मौसा पकना भइबाक पारुस पारिबी मौसा भाग लागु खाइबुस पारिबी कमला सबु बाट रेडी আছে रे घूम मिसा खाइबी बोलला नी হাই করছি দেবে রে তারা এ বাবা লোক লাগা লাগি এই করে আমার লগে আইলা আছে हेले পিলা काम খাই काम करो आका হ্যাঁ করো রে মুই তো কইতে লাগি নাই পিলা গোট দরকার বলতে डाबू डुबा मागी करी उठते उठला बोले तोर मुठ फाटते मारबी देख নাই রে ডাবু ন তো দেউ हेले काम करबुस तो हाँ मौसा मु करबी मौसा এ রেঙ্গা हां হাই টকি মন মিশা টাইম দিক দেখ বারটা আইছিবে না কেটলা চত देखबी त सते आका হলে बड़ी गल आया देखाय হাতে বারটা আইছিবে বেগি মুই ফোন লাগাইবে টকি মাইনে দেখাই দেবো পিলা কাম শিখাই ভাই হ্যাঁ टोकी मना सत्ता काम देखाइले तुई करबुस ठीक अच्छे मौसा লাগাইলিন রে
লাগলা কি নাই রে ফোন লাগলা 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 হ্যালো হ্যালো টকর ছাড়াইতেছে রে তাকে মনকে হাই ডাকর বাতাস গা হ্যালো মরে গেল হ্যালো কেটলাই কেন বাপরে রে গজিয়া নাকি মনে খৈরি টাইম কেতরা হেলা तुमके टाइम जाना नहीं की क्या है टाइम जाना नहीं की देला नानी বাতটা হে থাকবে ডাবু নেলা বেলে ন কনি সমান থুক লাগাই না গ্রুপ পয়সা বাঁধবার রছি হাটে যাবার রছি हाँ कोटबाड़ी जीवार अच्छी हाँ। बोली करना बोलनी सामान डाबू मांगने बाद अरे काम आइला बेले सामान एगारटा होते बेले आइले कौन है न कोई गा तुमके সরি নানি ভুলে গেলা ভুলেই গেলা আই খৈরি যেতকে কাটি রবু কি নাই রাড মন हाँ উপরওয়ালা রাড মন সত্যি চরসিয়ার নেইছি ये बोन का करतो की হ্যাঁ বন্ডকা করতো কি ভলটা বলনিস ए दे आ नुआ पिला गोटा खाइला होते बोल करी काम देखा चका करबास देखा बोली कर कोई के मन के রে পালাইবি নাই পালাইবি বলে পালাইলা পর ডিসলুস নিচে কোন তোর মরলাতা দি তোকে নাও দেলা আছে বললিনি দেখে দেখালে সাটা পাটা নাও নয় আরে পালাইবি ইথি তানু কেড়েক দূর পালাইছি বেকি এ পালাইবি निंदान पोदर गुड़ा पालाई सिकेन ताकी দেখা টাইম লেট লগে আইলা চাস আজি 200 লাখ কাটবি আর দেবি না করার নাই দেখাই দেশ রে এ দে নুয়া পিলা গোটে গাইলা আছে তাকে কাম শিখাইবার আছে ঠিক আছে রে ভাই না এই জরি বেটু এ বেটাও মৌসা এ বেটাও ये टोकी में তোকে কাম দেখাই ভাই फर्स्ट टाइम गोटे झिया तू करी আর সমান লাইন মারবা ভিড়লা আছে নাই মৌসা হ্যাঁ কথা কোন কি মৌসা এই ভଉଣୀ ହିଁ ତମ ପାଖର ତମ ଆଡ୍ରେସଟା ମତେ ଦେଇଥିଲେ এ ହଁ ହଁ মৌসা তুই পাটাই লুসকিরে পালাইবি হরে গা ভাই না ও রেগা ভাই না নয়ে কাম হলো ভুল ভালে हो कि ना चुटबी तोर चुटना जागृत हई रह टाइम केतरा बेला आइला चास खाइबा टाइम हेलाबे हमके बेचा भूख लागला नी ए दे আমি অলপ খাই করে আইবু খাই করে আইলা ভিতরে আকে দেখাই দে বাস বালি কাউড়ি বালি বইছি বেলটা সঙ্গে মশলা মিশাইছি पिला देखाई देश रे बेलछा ହଁ ମৌସା এটা ধর ঠিক আছে মৌসা ধর বে দিনকে কেত গামলা বালিকে গোটা পাঁচটা সিমেন্ট মিশাই তেরলাস রে 30 গামলা এই 30 গামলা 30 গামলা আজি 42 গামলা মিশা হ্যাঁ ये रेगा হ্যাঁ, जबड़ वाली ऐसी केनता ले নয় রে মশলা বলকায় সব ঘর নে বারিছি ঝকড়ি ओ हो ये दे हाँ। एंती कम चिम जबड़ चिमिट कम जबड़ वाली के कम चिमिट ना मिसाई बार रे काती बसड़ নাই सी নাই নাই কাতি ন ফসলে রে মুই তো চুটিবে জন প্রকার ইটা রচবি মশলা মারি করি চুটবি গোটা কানা নোটিস সেন্তি চুটবি एता लगा जुबे रे मखबुक लागला ने काई करे आसु আমি খাই করে আসবো হে ହଉ ଠିକ ଅଛି ରେ ଭାଇ ନା ବୁଝି ଭଉଣୀ ମୁଁ ମସଲା ମିଶାଇବି ତମେ ବାଲିବ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ
ଭଉଣୀ ତମ ପାଖରେ ପାଣି ଟିକେ ଥିଲେ ଦେଇପାରିବ? ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ହେଇ ହେଇ ନିଅ ପାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ତମେ ମତେ ଏ ପାଣି ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ହେରି ନା ମିନା, ଚାଲ ଆମ ଖାଇବା ସମୟଟା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ତୁମେ ବି କିଛି ଖାଇନିଅ, ଆମେ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ। ସତରେ ସେ ଝିଅ ନା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ମନ କିଣି ନେଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ସତରେ ଆରେ ନା, ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ମନର କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। କାଲିକୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବି।